Okey, silakan. Okey, baik. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua yang hadir pada satu, kita katakan, perkongsian ilmu, percembahan ilmu berkaitan dalam bidang pelancongan, hospitality dan acara. Hari ini pihak Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitality dan Acara Universiti Utara Malaysia mengadakan satu webinar lah online, dan pihak kami menjemput Encik Uzaidi Udanis yang merupakan Presiden Malaysia Tourism Council dan juga merupakan Presiden Malaysia Inbound Travel Association, Presiden MITA. Jadi Encik Uzaidi ni pun dah bertugas lama lah, ataupun dah bekerja lama dalam bidang industri pelancongan, dan beliau terlibat dalam pelbagai bidang, iaitu salah satu, kita katakan, champion lah dalam MPC juga berkaitan dengan sektor pelancongan, hospitality. Dan pada hari ini pihak sedang menjemput Encik Uzaidi sebenarnya. Tujuan kita mengadakan satu syarahan ni adalah untuk mendapatkan maklum balas, pengalaman, pandangan, di mana kita tahu universiti-universiti di Malaysia ni dia melahirkan ramai graduan-graduan dalam bidang pelancongan, hospitality dan acara pada setiap tahun. Jadi di sini sebenarnya bila kita melahirkan ramai graduan, jadi yang nak menyerap graduan ni adalah daripada pihak kerajaan dan industri. Tetapi kalau dalam konteks pelancongan dan hospitality ni, pihak industri lah sebenarnya lebih ramai lagi yang mengambil pelajar-pelajar daripada pusat pengajian tinggi untuk bekerja dalam bidang industri. Jadi pada hari ini sebenarnya kita nak dapatkan pandangan dan juga pandangan dan juga pengalaman lah daripada pihak industri, bagaimana untuk pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan ini mempersiapkan diri untuk bekerja dalam bidang pelancongan dan hospitality, apa yang mereka perlu ada dan apakah yang sepatutnya pihak universiti ataupun pihak pusat pengajian tinggi menyedia ataupun membuat persediaan bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berdaya saing dan juga dapat memenuhi kehendak industri pelancongan dan hospitality. Oleh yang demikian, saya dengan segala hormatnya berjemputlah Encik Uzaidi Udanis untuk menyampaikan syarahan dan juga perkongsian kepada kita semua. Okey, terima kasih Encik Uzaidi. Terima kasih Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang berbahagia Dr. Johan Effendi Ibrahim, Dekan School of Tourism, Hospitality and Event Management UUM. Dan juga saya lihat sini ramai daripada pihak akademia UUM pun di sini, dan juga rakan-rakan kami pun ada di sini juga. Dan juga yang penting sekali, the future tourism leaders. Ini saya sangat teruja ni. Sampai semalam pun saya tak dapat tidur ni. Macam apa nak cakap. Bila doktor kata syarahan, alamak syarahan, saya ni bukannya PUI PUI ke apa. Syarahan saya tak kasih syarahan, tapi saya bolehlah kongsi, dan pengkongsian ni kadang ada yang salah, ada yang boleh diterima, tapi ini adalah satu engagement yang mana saya memang sentiasa dah looking forward to engage the future leaders, sebab future leaders ni penting sangat. Kalau kita kerja-kerja kuat doktor, kita kerja kuat, kita buat macam-macam lah, apa satu masa 24 hours kerja, tapi future leaders tak ambil kita punya baton itu matilah macam tu. Jadi kita sangat amat penting future leaders ni to prepare so that we can move forward, especially tourism industry. Alhamdulillah hari ini saya dapat berjumpa dengan anda semua, adik-adik semua, dan juga pihak-pihak akademia UUM, dan hari ini saya ingin berkongsi sedikit mengenai persediaan ke alam pekerjaan. Tadi saya share juga dengan ada beberapa rakan-rakan kita. Dia ingat dia pukul 5 pagi tadi. Jadi pukul 5 pagi dia bangun-bangun, dia kata persediaan dia nampak macam persediaan ke alam bakar. Ini tak ada alam pekerjaan. Jadi ini saya rasa tak ramai yang kita yang nak discuss mengenai alam pekerjaan, sebab tak ada kerja.
Memang sekarang ni masa zaman pandemik ni memang tak ada kerja, tak ramai lah orang nak apa ni, employer ataupun majikan bercerita pasal vacancy ataupun alam pekerjaan ni. Walau bagaimanapun kita sama-sama kita kupas perspektif daripada pihak industri, daripada saya dan juga pada rakan-rakan industri pun ada di sini, ada Tuan Mas Madi pun ada di sini. Beliau sangat expert lah dalam bidang hospitality dan pelancongan ini. Jadi ya, dengan itu saya ingin berkongsikan sikit slide lah. Bukannya saya pun slide ni pun saya buat 5 pagi tadi. Jadi dia just a pointer saja, Jadi untuk rakan-rakan kita di sini. Alright, kalau boleh saya ni nampak ke ya? Ini bukannya untuk Midin apa kan, ini adalah satu di mana saya masa tu saya menggunakan webinar, series webinar masa MCO 1.0. Kadang-kadang orang tak tahu pun kita pakai kain plekat. Jadi inilah antara saya rasa ini satu pengalaman yang unik bagi saya. Tak pernah saya pergi meeting pakai kain plekat. Inilah masa yang sesuai untuk kita pakai kain plekat. Tapi hari ini saya tak pakai kain plekat, saya pakai seluar. InsyaAllah saya akan kita akan lebih official sikit. Jadi saya berkecimpung sebagaimana doktor beritahu, saya berkecimpung agak lama sikit dalam mungkin terjebak terjebak dalam industri pelancongan ni, di mana saya punya background adalah finance. Saya mempunyai double major, finance dengan ekonomi. Nah, masa tu tahun 85. Tapi nak terus tak boleh sebab tak ada duit kan. Mara pun tak ada. Masa tu agak dia punya tu very strict, dia tak ada masa recession jadi saya tak sempat. Saya halfway saja MBA, tak sempat nak habiskan. Jadi saya pulang balik tengok ekonomi meleset. Jadi itulah saya punya terjebaknya di dalam industri pelancongan. Tak tahu apa nak buat. Bank pun tak nak saya, finance company pun tak nak saya terpaksa dah pergi cari pelancong. Bukan cari duit, saya pelancong dalam mana untuk melancong ke Malaysia. Jadi itulah sejak 86 saya telah berkecimpung dalam industri pelancongan. Dan juga masa tu ekonomi meleset, memang kita tahu ekonomi masa tu harga komoditi, kos komoditi amat rendah. Dan ini akan tergugat sikitlah ekonomi Malaysia tu. Jadi it's a learning process for us in Malaysia. Dan kita tak boleh harap sangatlah satu bidang ataupun satu pihak, satu area komoditi dia. So we have to diversify. So I think we learn a lot from recession time masa 86. Dan juga saya beritahu tadi, saya belajar lain, kerja lain. Sampai sekarang lah. Saya tengok kawan-kawan kita, wah, ada tiada-tiada dekat bank, tiada-tiada dekat syarikat-syarikat besar-besar. Kita ni industri pelancongan. Dan masih lagi macam inilah kita menjual menggunakan ILEO, menjual produk-produk kita, produk-produk pelancongan. Tapi saya sangat suka, walaupun tapi it's about your passion. So dengan adanya sebabnya zaman meleset tu saya terjebak, dan saya rasa inilah yang industri saya. Dan insyaAllah saya akan mati juga dalam industri ini. Jadi saya akan teruskan sampai ke akhir hayat insyaAllah. Jadi bermula dengan saya telah memulakan alhamdulillah saya sebab belajar di US, saya adalah kawan-kawan yang saya kenal di US, dan mereka membantu saya dalam mengantar pelancong-pelancongan pada tahun 85, 86, 87 Dan sekarang ni sebagaimana doktor beritahu tadi, Presiden Mita dan juga saya juga dilantik sebagai Presiden National Tourism Council, di mana di bawah Presiden National Tourism Council ni sebanyak 130 persatuan terdiri daripada persatuan-persatuan pelancongan di seluruh negara. Persatuan tour guide, ada homestay, ada spa, ada travel agent, berbagai-bagai lah yang sekarang ni di bawah Malaysia Tourism Council. Saya diamanah menjadi sebagai Presiden Malaysia Tourism Council. Dan sebagaimana doktor tadi, saya juga ahli lembaga pengarah Tourism Malaysia, dan juga pengurusi Tourism Productivity Nexus di bawah Malaysia Productivity Corporation. Inilah sedikit sebanyak kita ice breaking sikit lah. Ada yang ramai yang tak kenal saya. Inilah ice breaking saya. Dan saya harap objek atau grafik saya songkok dengan pakai kain plekat ni terlekat di fikiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alright, okay, kita move forward. As I said, kita kena be resilient. So saya punya motto, walaupun saya belajar lain, saya kerja lain. Sebab ekonomi Malaysia. Jadi to move forward, we must be a game changer.
kalau kita nak be one of the crowd, jadi crowd apa, just one of the crowd ni tu, tak menjadi. You have to stand out. You have to be a game changer. Kita ada sustain lah. Game changer, cakap shop sendiri tak boleh lah. Kena make sure apa yang kita nak tukar ke, kita kena ada substance sikit lah. Jadi saya nak tanya lah, mungkin you all ni, kita kena berani. Game changer ni bukan senang. Game changer ni banyak rintangan. Jadi saya akan terangkan lah apa rintangan-rintangan tu, dan insyaAllah saya akan tahu apa, saya akan kongsi lah macam mana kita nak overcome di rintangan-rintangan ni, insyaAllah. Jadi sekarang saya kata di zaman COVID-19 ni, orang tak ramai kata nak menawarkan pekerjaan. Sebab kita pun tanya, ada ke kerja? Saya sendiri pun, syarikat saya sendiri pun, saya duduk kat rumah je. Tak ke mana, duduk rumah je. Jadi saya pun tak boleh niaga, saya pun tak ada kerja. Macam mana saya nak suruh pekerja-pekerja saya bekerja? Jadi tak ada kerja kan. Jadi itulah antara yang dilema yang saya rasa, macam mana nak buat ni dalam setahun. Setahun lepas dah. Ni tak lama lagi bulan puasa. Sekarang dah berjab bulan Syaban dan bulan puasa. Bulan puasa bulan raya. Tak lama dah habis 2021. Kita tak tahu sampai bila pandemik ni akan berakhir. Jadi insya-Allah kita sama-sama kita doa supaya kita boleh terus moving forward dalam industri pelancongan. Jadi 2020 sebagaimana kita tahu adalah yang paling teruk dalam sejarah industri pelancongan. Tak pernah kita rasa lah, saya dah lama dalam sini, tak pernah saya rasa macam ni. Kita melalui banyak macam pandemik, macam krisis, macam krisis H1N1, ni pandemik SARS lah, semua tu, tapi tak pernah jadi macam tu. In fact MH370, MH16 pun tergugat juga kita, tetapi taklah sampai ke begini. Jadi ini adalah mungkin 100 tahun sekali yang kita boleh kena rasai lah pedihnya ya. Dan industri pelancongan is actually apa yang kata FILO, kalau manufacturing, siapa yang tahu manufacturing punya terms is first in last out lah. Ni yang memang kita sekarang ni, walaupun ada kedai mamak, ada yang dah tengok, saya tengok kedai mamak semalam penuh. Walaupun orang dating pun penuh, tapi kita tak meniaga lagi kan. Jadi kita ni dah gonna be the last industry lah to be a starter lah, to start again. Alright. So kalau dulu industri ketiga penyumbang utama GDP, in fact 2019 is the third most important ekonomi in Malaysia, GDP Malaysia negara. Tapi sekarang saya tak tahu sangat. Dulu, ni cerita pasal dulu kat lah. Cerita dulu ni 3.6 juta pekerjaan. Punyalah banyak pekerjaan yang kita telah tawarkan pada semua. Saya tahu ramai graduan pun telah mendapat nikmatnya pekerjaan-pekerjaan ni, dapat kita absorb dan kita dapat mereka dapat advance dia punya career. Saya antara player yang penting-penting macam UiTM, UUM ni adalah antara yang saya rasa the main supplier for this tourism graduate tourism leaders. Dan juga kalau dulu pun kita mengikut SME Corp 640,000 syarikat. 640,000 syarikat, bukan 6,000, 640,000 syarikat berkecimpung dalam industri pelancongan. Punyalah banyak. 600 ini syarikat ni bukannya yang macam Makcik Kiah ni lah, Makcik Kiah lagi banyak, tapi yang ini 640,000 syarikat yang berkecimpung dalam industri pelancongan. That's a big numbers for us. Kita pun tak tahu. Yang kita tahu travel agent lebih kurang 6,000 ya, travel agent. Hotel pun lebih kurang bukan 10,000, taklah sampai ke 600,000 kan. Jadi macam mana je ni, apa ni yang 640,000 ni? Itu sebenarnya industri pelancongan ni very dynamic. Dia expand sebesar-besarnya. Macam-macam, dengan souvenir lah, dengan restoran lah, dengan catering lah, dengan premium lah, dengan events organizer lah, macam-macam. Spa lah, macam-macam. Dia punya expansion tu very huge, sampaikan 640,000 syarikat sanggup berkecimpung dalam industri pelancongan. Jadi saya sangat bersyukur industri pelancongan sini sangat berkembang. Kalau berbanding dengan masa saya terjebak tu tahun 85-86, ramai yang tak tahu. Kadang-kadang bila kita pergi buat sales call di luar negara, bila kita kata Malaysia di mana? We have to say, every time we have to say in between of Singapore and in Thailand. So alhamdulillah sekarang ni ramai yang tahu. Jadi ini adalah satu perkembangan yang bagus, yang sihat, yang saya rasa kita kena take advantage of this. Dan juga sekarang ni kita nak tahu macam mana
kita ni belajar industri pelancongan. Kita ni belajar dalam bidang pelancongan, dalam bidang hospitality. Kita pun panik kan. Dalam keadaan sekarang ni panik juga. Kalau saya pun memang panik lah ini kan. Tapi ada tak cara dia? Jadi kita boleh bincang, kita boleh kupaskan apa kesediaan kita dalam untuk kalau kita dah graduate ya, insya-Allah. Jadi sebagaimana kita tahu tiap-tiap hari, tak ada apa-apa tiap-tiap hari. Kalau kita nak kumpul pun tak cukup lah. Kita boleh buat e-book lah. Saya rasa rasa kita boleh buat e-book lah. Apa yang industri pelancongan bercakap macam-macam. Semua cakap macam-macam. Extreme measure lah, almost ni lah macam-macam dengan bas mogok lah, bajet hotel lah ada cerita dia, dengan travel agent ada cerita lah, bas persiaran pun ada cerita lah, semua cerita dia kata tolong, semua dia punya keyword dia, tolong. Itu dia punya keyword dia, dia sampaikan dah panik sampai dia boleh jadi blaming game lah. Ini bahaya ni, bila blaming game ni saya rasa it doesn't solve any problem. Kalau kita kata orang ni tak buat kerja, orang tu tak buat kerja, kita aja buat kerja, orang tak buat, kita aja betul, orang lain tak betul, itu is a very dangerous game. Jadi kita kena be on the same page, then make sure that kita solve the problem, bukan blame orang lain, kita kena solve the problem. Siapa yang kita ni? Kita lah, kita the industry kena solve the problem, because tourism is really industry lead, it's an industry lead, bukannya it shouldn't be government lead, sebab government is to coordinate and also the supervise and also the empower. Nak ikut betul-betul, yang untung is industry players. Industry players dapat pelancong go direct. Dia bukannya melalui government, dia melalui direct to private sector. Kalau dia jual batik, direct. Government dapat cukai. Itu dia punya cukai. Jadi sebenarnya dia bukannya macam bidang lain, macam bidang komoditi ataupun bidang bidang oil and gas. Dia berlainan sikit. Dia punya tu is open market, and kita industri pelancongan kita terpaksa menggunakan leverage antara kita untuk kita move forward. Look at Thailand, look at even Bali. Tengok Bali, ada tak yang betul-betul apa yang they are all industry lead, and also in Phuket for example is all industry lead. Jadi kita sekarang jangan main blaming game, dangerous. Maybe it will backfire to us. Because ini kerja kita, ini tugas kita. Okay, kita boleh minta government tu bantuan, tolong. Yes, tapi the real thing is we have to do ourselves. That's industry lead ya. Okay. Jadi faktor kenapa pengangguran ni saya just nak sebelum kita kupas yang semasa sekarang ni, kita sebelum pandemik ni kita cerita kan, memang kita dah tahulah universiti mengeluarkan graduan. This tourism industry players sepatutnya absorb and push them to the highest level, mold dia punya career punya path, tapi tak macam tu. Kenapa? Walaupun zaman booming, zaman masa-masa yang ramai turis datang sini, kenapa ada macam lubang, ada macam gaung antara akademia dengan industri. Kita cerita ni macam-macam cakap ni, tapi masih ada gaung lagi. Kita nak timbus pun tak boleh, masih ada gaung lagi. Jadi antara yang bagi kami daripada industri pelancongan, kita lihat we are not training school. Kita tak boleh, we cannot become a training school kan. We are actually business, so we need right away dia punya dia punya skill tu right away, bukan nak train lagi lah, nak buat cara nak belajar, nak ngajar lah ni, nak buat, very difficult for us because we are business and this industry is a service oriented. Agak susah kita kalau kita nak train tu dia cabut, train cabut. We are not training center so kita nampak gaya kita kena tengok kenapa sebabnya faktor ada pengangguran ni mengikut IRDP ataupun Institute Research of Development Policy setiap tahun universiti tempatan mengeluarkan 200,000. Ini saya dapat daripada statistik ni, saya tak tahu betul tak betul, tapi memang saya kata terasa sebab saya tahu UUM is one of the major supplier, UiTM, and bukan compare to yang lain-lain lah, yang ada universiti tu pun very aggressive. Politeknik Ida Sultan yang di Johor pun very aggressive in terms of producing quality tourism players. Juga UMK pun very aggressive. Jadi mengeluarkan 200,000 setiap tahun. Ini tak termasuk yang universiti daripada luar negara, daripada Switzerland lah, daripada mana yang hospitality tu kan.
So actually it's a very big competition among graduates because kita tak boleh churn up 200,000 jobs. Agak susah. 3.6 million jobs yang kita buat, yang kita ada pun, kita really maximize it. So ni nak tambah lagi 200,000. I think it's a very tough jobs, but again we can improve it in future. But one thing for sure, dia punya matchmaking tu, dia punya tidak sepadanan tu, demand and supply tu. I think we are working, especially di UM. Saya dapat tahu industry players pun ramai yang jadi board jadi advisor ataupun jadi technical advisor daripada UUM ataupun dengan universiti lain. Jadi dengan itu kita boleh kurangkan the gap tu, the demand and supply. So saya harap kita boleh in future, it's a learning process, and it's a wake up call for us during pandemic ni. It's about time for us to make sure the demand and supply tu lebih kurang sama lah. Kalau demand lebih supply lebih, demand tak ada, habis kan. Kalau demand lebih, supply tak ada, lagi bersama kacau. So we have to balance it up ya. And of course the marketable boleh pasaran, because we need instant. Kita industri players ni kita tak sabar. Memang tak sabar. Kalau kita nak sabar, kita jadi training center, kita jadi professor lecturer. Itu memang professor lecturer macam doktor ni memang sabar. Orang yang sabar yang beriman ni memang agak susah bagi kami di industri pelancongan ni. Kita tak sabar. We are not patient people. Kita nakkan kalau boleh graduate datang kerja tu, kita nak make sure dia produce itu je. Nak produce dia mesti produce, dia mesti deliver. That's what kita punya disadvantage antara industri pelancongan. But again, it's very important because tourism industry is very competitive. We need to do fast. We need to move forward fast. And skill, kebanyakan yang kita tengok, kita nampak, so dia punya pekerjaan, dia punya job scope tu, I think is lebih daripada rendah dan sederhana. I think we have to, the industry players, we have to make sure it's going to be a very high skill. Now it's going to be macam medium skill, and I hope we can be a high skill. Kalau kita dapat statistik daripada DOSM, kita dapat tahu yang antara industri yang kurang produktif adalah tourism compare to oil and gas, compare to other industry lah. Even manufacturing, we produce the lowest productivity level. Because kita seorang tu, kita punya ramai staff, tapi for them to reduce atau produce productive punya level agak susah. That's because we are very labor intensive industry, sekali. Kalau kita boleh kurangkan and kita more to the high skill and kurangkan manpower, saya rasa kita boleh tingkatkan productivity kita. So kita kena balance. That's very tough for us, and at the moment now, domestic market is very important for us. So kita kena fikir macam mana domestic market, because domestic market is very different compared to international market. So we have to think macam mana kita nak dapatkan employability daripada local. Tapi sebenarnya most of our graduate lupa there's a big market out there. Is huge market out there. Di mana mereka negara-negara ni dianggapkan Malaysia ni dah terror lah tourism. Dalam industri pelancongan ni, Malaysia ni adalah terror, antara yang paling hebat lah, hotel. Walaupun kita compete dengan Thailand, kita compete dengan Indonesia, dia hotel. Jadi sekarang ni Malaysia be position as a tourism country, a premium tourism country. So negara-negara lain pun nak juga turis. Kalau kita tengok statistik yang 2-3 tahun ni, negara perang pun nak turis. Negara Iraq. Can you imagine negara Iraq? Negara Iraq pun apa? Kalau kita pergi ke World Travel Mart di London, tengok apa dia berikan negara-negara yang nak turis, banyakkan ada di situ. Negara Iraq pun ada di situ. Tu saya pun pelik. Jadi ini sebenarnya tourism industry is overall besar. Bukannya negara, tapi kontinen ada distrik, negeri. Dia perlukan turis. Everybody needs turis. Itu dia. Bila everybody needs turis, the market is huge. Siapa yang nak deliver turis ni? Kalau tidak lain, kita. The graduate ni, kita. Jadi you guys very lucky because you guys senang nak communicate semua ni melalui social media. You can communicate. You can communicate Bahrain punya tu. You can communicate even Saudi Arabia. If you look in Saudi Arabia, sekarang ni all out nak turis. Dia kata masa dulu kata umrah dengan haji je, tapi sekarang ni
lebih pada turis, nak leisure turis. So the world has changed. The world needs tourists. The whole world needs tourists. Tak nampaklah saya satu negara yang kata saya tak nak turis, saya tak nak turis. Adalah negara-negara yang macam over tourism lah, macam over tourism, macam saya tahu yang Spain tu dia macam over tourism, saya tak mau turis. Tapi sekarang bila pandemik ni dah tak ada turis langsung, nak pula turis. Jadi ini sebenarnya secara purata semua negara di dunia ni perlukan turis. Turis is the commodity. Actually tourist is a new currency. Is a new economy for them. Jadi siapa nak deliver ni? Kita ni dah expert, kita ni dah expose. Jadi insyaAllah graduan-graduan yang kita ada ni, kalau boleh kita pushkan to international market. Alright? So pandemic ni lagi teruk. Okay. So I just move forward fast. Di 5 graduan baru ni, of course masa sebelum pandemik ni kita terfikir-fikir, kita tengah belajar, kita impi kan, kita dengan tie, dengan pakai coat, pergi kerja-kerja, certain role, manager buat ni kan, jadi manager tourism industry, tourism companies. Tapi bila COVID-19 ni start ni, kita dah panik ni. Kita macam siapa nak ambil saya, kan kerja pun tak ada, tengok apa pun tak ada, turis pun tak ada. Jadi macam mana, apa dia? Jadi ini antara dia startnya. Kena belajar sudah ada ni start ni. Saya share sekali lagi. Okey, boleh kan nampak? Okey, delima sekarang ni yang saya ni adalah sebelum COVID-19 kita rasa comfortable, sekarang ni kita dah rasa panik. Kadang-kadang ramai antara saya tahu ramai kita ni kadang-kadang anak-anak kita ni lepas graduate kita lepak dulu lah, kita relax dulu lah, baru cari kerja kan, pergi jalan-jalan, pergi sana ke sini, relax dulu. Parent boleh cover kita, boleh sponsor kita sikit sana kan, duduk rumah sendiri kan, rumah kita, rumah parents kan. Tapi sekarang ni parent pun panik, parent pun tak ada income ni, macam mana parent pun tak ada income ni, dia kata apa ni, duduk rumah lepak-lepak main PS2 PS3 ni kan, jadi you kena cari kerja. Jadi kita pun dah panik. Jadi kita sekarang ni dah lain, 5 graduan baru sekarang ni kita nak tengok macam mana nak cari kerja secepat mungkin. Dan apabila pandemik macam ni, pendekatan pun dah berubah, kita kena approach lah, different approach, and time is very crucial. Dengan bila time crucial ni, kita kena be a game changer. Jadi kita very important to be game changer. Masa-masa krisis ni kita kena stand out from the crowd, stand out from the crowd. Jadi of course kita bila nak maju tu kita tak boleh laju, kita nak maju kita mesti laju lah, tak boleh berhenti slow, pelan-pelan, tak ada, kita kena laju. Because kita ada kompetitor ni. Tahun lepas 200,000 student dah keluar. Tahun ni tak lagi 200,000 lagi. Dah compete pula. Dan yang itu tak termasuk dengan yang kena buang kerja. Yang punya ramai buang kerja dekat tourism industry. That's your competitor. So actually competition is going to be very stiff, very hard. So you must stand out. So I'm going to share you apa yang kita cara macam mana kita nak stand out. Bagi perspektif saya lah. Mungkin ada yang lain tu daripada kawan-kawan kita lain dia punya perspektif dia, okay? Jadi kita first of all kita kena tukar mindset kita. Mindset kita kena betul. Macam mana pun mindset kita kena betul. Apa mindset dia? So new mindset is actually kita graduan actually bukannya bekerja. Kita tak perlu bekerja. We must be a provider. Apa provider apa? Solution provider. Sebab tu entrepreneur, tu usahawan lah. Solution provider. Kenapa solution provider? Sebab kita sekarang pun, kita usahawan ataupun industri pelancongan pun panik. Kita panik ni. Datang pula dengan graduan baru, kita bos, jangan risau bos. Kita tahu, saya kata kita cuba cara-cara ni. Jadi you are solution provider. Walaupun you tak ada experience, walaupun you apa, tapi you have the skill sebenarnya. You have the skill to leverage. Jadi solution provider for entrepreneurs. If you do that, if you come to us, kata kita nak lain dia punya game lain lah. Game dia lain. Bukan dia kata, bos ada kerja tak bos? Itu cara biasa. Tapi you have to position yourself as a solution provider to entrepreneur, because entrepreneur sekarang tengah panik. Jadi antaranya yang saya rasa kita kena tukar mindset, and no longer 9 to 5 job. Tak adalah kita nak Sabtu Ahad saya cuti ni, tak boleh. Tak ada, no longer. Of course actually tourism industry memang 24 hours. Tapi dengan adanya krisis ni, kita kena be alert.
have to be more towards the productive punya output rather than 9 to 5 punya jobs. So I'm moving forward. It's a new world, and new world perlu apa? Innovation, perlu innovation. Innovation perlu kan new skill and new collaboration. New collaboration ya. Jadi kalau graduan boleh tengok the big picture, new world, new innovation, new skill, new collaboration. Besar skop dia. Jadi itu yang antaranya kita kena be right mindset. Janganlah nak memilih. Now is not the time to memilih. Kalau ada angkut je. Hebat apa yang kita sebat lah apa yang ada. Apa yang ada. Of course kita jangan sebat yang benda-benda yang tak betul kan. Kita yang relevan dengan kita, apa. Kita kena fikir yang this is a free learning, free experience. Kalau kita pergi belajar dekat private university, mahal kos dia. Ini kita belajar dekat company, dia actually a free learning. Kita kena fikir, kita kena mindset kan, this is free, I don't have to pay anything. Dia orang bayar kita sikit je, allowance sikit kan, walaupun kecil. Jadi this is a free learning. Jadi kita kena don't be picky. Get your foot in the masukkan kaki anda tu dalam area ni dulu. Masukkan dulu baru kita tahu dia punya tu tinggi rendah langit ni, okey. Don't count your future or existing employer to develop your career. Kita kadang kita harapkan majikan kan cara-cara macam mana kita nak naik atas, macam mana nak naik pangkat, macam mana. Tak ada, don't. We have to do ourselves. We have to do ourselves. So apa yang perlu kita naik atas? Kita perlukan skill ke? Kalau skill kita tak ada, kita kena belajarlah skill tu. So it's a new mindset. And of course be active. Kita tengok dalam keliling kita ni, yang kita kena baca banyak, jangan baca yang skandal je ataupun yang TikTok je. Kita tengoklah apa dia punya trend dia, apa growing industry dia, apa dia skill yang require, kita kena tahu. Bila kita tahu, kita boleh tahu. Kita boleh, kalau kita tak ada skill tu, kita boleh belajar skill tu. That is a new mindset. Dan of course kita ni dianggap macam kita ni bila graduan baru ni kita senang sikit sebab orang muda dia boleh absorb. Kita bila tua ni susah sekali nak absorb ni. So absorb everything you can learn, apa yang anda boleh belajar, you absorb supaya boleh. And jangan rasa sombong lah, jangan rasa macam malu lah kalau kita kata tak tahu. Kita kata I don't know. You have to confess yourself, I don't know the skill, I need to learn. Saya tak tahu macam mana nak buat Zoom, saya tak tahu macam mana nak buat ni Webex ni. Saya belajar. Tapi kena mengaku dulu lah. Kalau tak mengaku, saya tahu semua ni. Ini senang ni semua ni. Then tengok tak buat kan. Jadi kita kena brave to admit that I don't know. Yang kita belajar lah daripada tu. Then of course jangan panik. Kita sekarang ni dalam keadaan panik sekarang, tapi jangan panik lah. Kita panik pun tak guna pun. Kita gunakan anxiety ni, kita gunakan yang ni to action by signing up all the various courses. Various courses, orang kata, kena bayar balik ni, kena bayar. Yes, ada yang kena bayar. Tapi kalau boleh, kita YouTube tu satu library yang sangat besar. Huge. Uncle Google pun library yang sangat besar. Learn lah, belajar. Jangan kita hanya komen-komen yang Facebook yang tak dua arah, tapi kita belajar. Banyak gedung library is in front of you, so you can learn a lot of things sebab you have time. And 5 industri yang sekarang ni yang saya rasa semua orang tahu yang penting sekarang ni is of course the hotel. So kita target hotel. Hotel pun sekarang dah teruk. Yang kedua food and beverage. Ada yang food and beverage boleh tahan, ada yang macam ni, ada dah tenggelam, ada yang tu. Jadi food and beverage, this is talking about 5 main industry yang sekarang apa jadi sekarang ni. Yang ketiga recreation entertainment. Saya sangat terperanjat dah bila MCO ni baru-baru ni MCO dah habis dah tak ada ni. Ada few segment yang boom gila lah. Dan saya rasa antara akademi ni pihak akademia UUM pun ada dia punya expertise dia. Kyrie kan dengan rakan-rakan lain tu dia adventure. So adventure is a new thing. It's a new tourism. So kita go lah towards this adventure. Niche product, makanan, even baru ni saya bulan lepas 2 bulan lepas saya melawat di Bangga Datuk di mana ada sunflower, doktor. Sunflower. Ya Allah. Bangga Datuk ada sunflower. Tak payah pergi Thailand dah. Tak payah pergi Chiang Mai ke apa, tak payahlah. Pergi ke Bangga Datuk je lah. Nak tengok dia punya tu. Dan saya dapat tahu daripada pengusaha tu, saya punya ahli Mita, Wendy, dia kata 10,000 orang pergi sana melawat ambil gambar. Ya Allah. Dia charge RM30 ke RM40 lebih kurang macam tu lah.
That means dalam masa pandemik ni ada juga yang minat benda-benda ni. Jadi kita kena tengok apa yang benda yang minat. Minggu lepas saya berjumpa dengan seorang rakan yang bird watching. Memang dia kata dia kerja dia bird watching je. Apa benda yang dia tengok kan? Tapi dia tengok tu je. Dan and they spend a lot of money. Satu lens tu pun dah 70,000 ataupun dengan kamera 100,000 atau 100,000. This actually the market yang we should go in because tak ada orang buat. Tak ramai yang buat. Bukan tak ada orang. Tak ada ramai yang buat. Jadi we have to do all this now. Kita cuba explore macam mana graduate, macam mana you as a graduate, macam mana you boleh masuk ni and you become a coordinator, you become a creator, a developer, you become a promoter on this niche market. This bagi saya, kalau you all approach saya macam ni, graduate, Zaidi, saya expert macam ni, saya rasa I look into different way. Dia kata it's a win-win situation. Okay, you are the expert, you are the skill, saya ada company, saya ada apa, kita let's do together. Collaboration, it's very important, collaboration. So kita kena fikir apa industri yang up and coming. Transportation out, habis bus. Siapa nak pergi bus duduk sama-sama dengan stranger tu, susah kan. Jadi sekarang ni kita tengok fikir macam mana kita boleh convert to recreation vehicle. Kalau dengan negara US tu memang recreation vehicle macam superstar lah, naik satu family dengan ada sofa, ada TV, ada karaoke, ada macam-macam lah tu. Itu pun caravan, still very new. Kita been trying to promote caravan, tak juga. Jadi saya harap dengan adanya sokongan pihak kerajaan ataupun pihak JPJ yang dia boleh buat satu klasifikasi license untuk caravan. Alright, so these are the things yang saya tengok main industry. Of course the tour travel services, orang kata apa travel agent semua mati je. Sebenarnya saya akan kongsi lah, kalau boleh saya masa ni terhad ni, kongsikan ada juga ejen yang terror, yang booming, yang dia bukannya dia berhentikan orang, dia nakkan orang lagi. Saya pun terperanjat travel agent begini yang dia expand dalam masa keadaan pandemik ni. Jadi saya akan kongsi sikit apa nanti lah. Alright, moving forward, 10 skill. Kita perlukan, tadi kata innovation perlukan skill, new skill. So skill yang kita industri pelancongan yang kita perlu graduate ada ni, it's very important at the moment, very important. Apa dia? Marketing, negotiation skill. Bila P. Ramlee dia cakap apa? Cakap. Bila dia satu filem tu, cakap. Kalau tak pandai cakap, susah lah kita orang nak tahu apa yang jual kan. You kena cakap, kena berani. Jadi marketing skill and negotiation skill is very important for us, and without this skill, nobody knows us. So we need to have graduates yang tahu apa dia marketing. Macam mana new marketing and new negotiation. It's about negotiation. Learn how to negotiate. Orang ingat negotiation ni dengan teroris saja. Bukan. You negotiate. In fact, you have been doing negotiation daripada baby lagi. Masa you all baby, you pernah jadi baby kan semua kan? Jadi baby kan. Jadi baby tu macam mana? Nak susu apa? Nangis. Itu negotiation. Itu menangis. Sampai selagi tak dapat susu, menangis lah. Sampai terlalak-lalak. Sampai mak bapak kita, nah. Sumbatlah dengan puting, sumbatlah dengan susu kan. Barulah kita diam kan. That's the negotiation. That's also marketing skill. So we need to, kita kena improve this skill. Very important. Okay, number one. Number two. Sekarang ni cerita pasal digital lah. Ni semua IT, bukannya tak semestinya kita jadi programmer. We don't need to be a programmer. IT skill ni, I mean kita learn the new platform, digital skill ni. Untuk example yang buat cara Webex ni, ramai yang tak tahu. Saya pun sendiri pun ini antara saya the first time Webex ni. Yang selalunya Zoom kata lah. Webex ni my first time. Saya kena belajar lah. We have to learn the skill. And teamwork. Very important. Teamwork is because a lot of us repurpose. Kalau you tengok company besar luar kan, General Motors, dia bukan je buat kereta dah. Dia tak adalah produce kereta demo. Dia produce ventilator untuk hidup, untuk pesakit-pesakit COVID-19. Jadi staff tu dia kena flexibility lah. Dia berarti lah. Bukannya kata saya tak ada, saya ni kerja ni. Saya kerja buat kereta, saya kena buat kerja bumper bumper quality. Saya tak nak ni benda-benda yang ventilator. Dah tak boleh. You have to be a teamwork punya member. You must be flexible. You must be adapt the new skill, the new world. That means repurpose. So sekarang ni for example Asia pun tengok Tony Fernandez bawa motor, hantar makanan, hantar barang. Sebab apa? Dia nak beritahu pada look, we have to repurpose. To survive, we have to repurpose. So kita industri, we have to repurpose. But graduate,
Kena adapt lah. Oh, saya belajar ni, saya tak belajar benda-benda ni. Tak boleh lah. Jadi kena adapt. Right? The entrepreneur approach, of course. Kita kadang-kadang, saya bukan nak jadi usahawan. Tak, but you must think and act like employer. You must think like entrepreneur. Kalau orang kata, bos macam ni rugi bos, saya rugi ni tak boleh ni, kita rendahkan ni, kita naikkan ni, kita koskan, tinggikan marketing, kita kurangkan you think like entrepreneur. It's very important. So when you think entrepreneur, dia punya wavelength dengan majikan sama. Dia tak ada fuse. Dia sama. Bila sama tu senang sikit. You been adopted, you been employed for long run. Jangan, tak boleh ni bos. Kita entrepreneur, tak boleh, saya kerja ni tak boleh ni. Dah dia tak ada link dia. Jadi very important for us to graduate to fikir cara macam mana sebagai usahawan walaupun dia bukan usahawan ya. Customer service very important, as I think kita punya rakan kita, saya punya exco MTC Tuan Mazbandi sangat mementingkan customer service, because this customer service, the industry is about the customer service. So I think you must have a good customer testimony, and you must have a high quality of delivery. Alright. And also the language very valuable at the moment now. English is not the only language. As you know, China is a big market, and China is going to be very big market, and China is going to be long time big market. So you have to, macam mana suka ke tak suka ke, you kena belajar lah perkataan ni, Mandarin tu. Share lah, you belajar lah. Orang kata tak apalah, orang kutuk-kutuk kita tak apalah. Belajar. Now you must boleh jadi sponge ni, boleh absorb seberapa banyak. Saya dah tak boleh lah. Nak satu perkataan pun susah nak pronounce dengan tajwid, dengan apa benda susah dengan Mandarin ni. Tapi you all very lucky dengan ada YouTube, dengan apa ni, saya rasa you all kena belajar lah. Memang saya sangat recommend semua graduan kena belajar Mandarin. It's very important. Of course, katakan ini apa ni? Ini tak ada langsung kita patriotic. Tak ada, bukan, ini not about patriotic. It's about the future market. The future market is China. So you have to learn Chinese language. Of course, yang bawah Southern tu macam Cantonese tu tak apalah. Tapi yang penting Mandarin, alright? This is my suggestion lah. Alright. Okay, of course the specialist knowledge, you have to have specialist knowledge macam-macam, the list of the event, Avenger tadi. Understanding the industry, the whole industry is very important. So you have to engage a lot of things. And the financial, of course you need to know, even though you are non-financial graduate, you need to learn. There's no way, you need to learn, because now it's a one man company. Banyak company kita ni one man company sekarang dah. Tak ada ramai-ramai staff lah. So you must be a very valuable for the company. One of the company yang perlu is the financial punya knowledge. And manager is very important. And that's just a 10 itu. So sekarang ni kita dah ada skill. Kita dah tahu skill. Kita nak polish skill ni. Tapi takkan dia diam je kan. Kita nak beritahu pada orang, kita ada skill ni. Saya ada skill ni. Saya pandai cakap Mandarin ni. Saya boleh juga. Saya graduate of tourism industry. Saya graduate hospitality. Saya pandai cakap Mandarin. Nak beritahu siapa? Takkan cakap seorang-seorang kan. Kita kena gunakan social media. So how to do social media? Apa social media yang penting? Of course semua orang Facebook. Facebook doktor pun ada Facebook, saya pun ada Facebook, ramai yang tiada pun, yang lain-lain pun yang ada Facebook. Of course orang muda sekarang ni tak nak Facebook. Mak bapak saya ada Facebook, saya tak nak lah. Saya nak pakai yang lain lah, apa benda yang dia punya pakai kan. Tapi sebenarnya we have to tengok siapa yang the leader yang ada di Facebook ni. So that you can apa? You can skodeng. Kita kena skodeng lah. Skodeng you can tengok apa benda apa dia buat, apa dia punya challenges, apa dia cerita. Jangan komen-komen yang tu arah kan. Jadi kita kena follow dia orang, apa dia punya fikiran, thinking, itu. So you can engage, you can get to know them. In fact, you can communicate with them dengan Facebook. Of course, LinkedIn is very important. I highly recommend you all buat LinkedIn sekarang ni. Jangan tunggu graduate pun nak buat LinkedIn. Buat sekarang ni sebab semua situ ada power. Bukan Malaysia punya, world punya power. So from there you can build brand reputation and connect with your CV. You create your CV situ so that everybody knows you your future employer understand. Wah, dia ni buat CSR, buat benda ni. You have to create your own brand. So LinkedIn is the best. And of course Twitter, you communicate direct.
You can communicate dengan PM, you can communicate dengan Twitter kan, dengan mention kan, dengan cara mention kan. So you can communicate direct the leaders kan, the world leaders pun you can communicate. So these are the things that you can connect and communicate in social media. You have to present yourself that you have all these skills. Instagram, learn the trend and new destination. Saya belajar banyak Instagram ni sebab tengok produk-produk baru, tengok destination baru, tengok yang orang yang buat selfie ni tempat cantik ni. Saya belajar banyak melalui Instagram, tempat-tempat yang menarik. Jadi Instagram, you have to know what's the new trend sekarang ni, especially domestic market. And YouTube, of course, you learn and you become a brand. Of course, you can become an influencer if you want. And important, the mindset, you must become media. You are the media yourself. You are the media yourself, so you need to be media. Janganlah kita buat yang gambar-gambar yang tak senonoh letak situ kan. Kita mix media. So that the employer tengok, wah, ini is very reliable person, very reputable and very engaged, and dia positive thinking. These are the things lah yang kita nak. Of course, you nak yang benda-benda yang nakal-nakal dia, buat benda akaun lain lah, akaun lain kan. Akaun Cat 99, akaun Pussycat 1999 ke apa-apa, janganlah. Tapi nama you betul-betul tu, buatlah betul-betul, kita buat betul. So the employer tahu, wah, Ahmad Hanif ni terror dia ni, boleh lah, dia ada banyak followers, banyak tahu. That's actually a plus point for you all. And you have to start now, jangan tunggu bila graduate. Alright, okay, now it's the dunia baru, new world. We understand new world, business is not as usual, for sure. You cannot just dream that the business will be back macam dulu. Tak adanya. So we have to think that how we can do a lot of innovations. So saya selalu beritahu, we have to innovate. You have to innovate. And we cannot just sorok muka, sorok dekat kepala dekat pasir kan. Nak kata saya tak dengar lah, tak mau tengok lah benda-benda buruk yang saya nak apalah buat tahu kan, sampai bila dah ada bila dah okey baru saya keluar kan kepala saya. Tak ada. Kita sebenarnya we must think and we have to adapt, we have to accept lah this problem kita sekarang ni. Alright. So sekarang ni, first of all, kita dah sekarang ni Malaysia company kan ni dah makin improve. A lot of the governments now is trying to promote this dia panggil Shared Prosperity Organisation, SPO, Shared Prosperity Organisation, supaya kita nak company untung, staff untung. Company rugi, staff terasa. Staff terasa dia tak dapat bonus lah, tak ada dia mungkin gaji potong sikit apa. We must have this thing. So the government is now encouraging all the companies to adopt this system. Dia panggil productivity linked wage system. Productivity linked wage system ni, that means dia tahulah, kalau you produce, you perform, you deliver, company kasih lebih lah. Bonus lah, gaya Cina lah, bonus Christmas lah, bonus macam-macam lah. Kalau company untung. Kalau company rugi, you terasa lah. So this is productivity linked wage system, is I think one of the sustainable system in the world. In fact, tourism industry have been doing it for many years. Dengan F&B ada points lah, ada macam-macam points kan. Dengan caterer dengan waiter, dengan apa kan, ada points. Kita pun travel agent pun ada point. Kalau dia jual lebih-lebih tu, kita target kuota kita kasih extra. So sekarang ni for the past 1 month, ramai banyak travel agent dan hotel pun telah mendapat CJ ni. So look out for these good employers. These are all good employers. Syarikat-syarikat yang bagus. Jadi kita tengok, kita pun nak pilih lah syarikat-syarikat bagus untuk kita join dia punya mission. Sekarang ni kita tengok dalam ni Layang-Layang Resort, ada Golden Eagle Travel. These are good companies, sustainable companies, and they are proactive and they willing to share with the staff. Itu yang kita nak. Jangan kata bila teruk dia buang lah, dia apalah kan. Of course lah, kita tak terpaksa kenang, tapi dia make sure that dia together in one page. Employers and employees. Alright. So kita tengok ada macam-macam. Kita kena tu SOP. Company yang company sekarang ni kena perlukan SOP macam COVID-19 ni, GPAC ni. Tengok company ni bagus tak bagus. Jangan buat tak tahu je pasal SOP ni. It's very important. It's going to be walaupun ada vaksin tak lama lagi, SOP is a must. Because kita punya mantra, good safety, good health brings good business and good productivity. Bila good business, the staff will benefit, the business will benefit, and of course the staff will benefit. Kita punya, we are on the same mission. So kita tengok company mana yang ada this kind of certification, right? Okay, baru-baru ni kita telah mengadakan satu summit di mana kita semua setuju kita kena reset tourism. Tak ada lain lah reset tourism. So graduan yang nak masuk ni, dia kena have a good mindset.
so that they can bantu how to reset tourism. Reset tourism antaranya to reinvent produk. Produk-produk kita banyak yang dah basi. Takkan kita nak pergi ke 3 hari 2 malam Langkawi, kita nak menjual Tanjung asyik-asyik biasa-biasa package. Kita nak macam mana buffalo wash ataupun have a buffalo cheese in Langkawi. Cara-cara macam tu. It's a niche punya product that kita reinvent. Produk tu memang ada Langkawi contohnya. Kita reinvent balik produk tu, reinvent. So kita graduan kena fikir macam mana kita nak reinvent produk. Yang kedua, research target market. Because you guys are very lucky because you tahu, you boleh communicate. Kadang-kadang saya jealous juga bila tengok Instagram kan. Tengok budak-budak ni terror lah 10,000, 15,000 dia punya likes, dia punya tu kan. Saya letak video alah 9 likes, 10 likes. Itu yang saya boleh mampu kan. Tapi you all ada networking very huge. So we as an employer, we want those markets. So you guys dapat ada market tu, boleh produce, boleh retweet banyak-banyak, boleh, you have a lot of big audience. So we want the big audience. So research target market, apa market-market yang perlu, yang boleh membeli produk-produk kita. The remodel marketing super juga, marketing promotion, no more leaflet, no more kita nak pergi travel fair dah kurang dah. So kita kena guna cara mana kita nak market produk kita, dan also the right on technology is very important. Yang you guys graduan, that's the best because you all tahu macam mana nak teknologi ni. Saya pun kadang tak tahu. Kita rasa macam lain macam nak guna Twitter, nak guna apa kan. Tapi you guys tahu. And to recalibrate the industry. How to recalibrate, that's mungkin mulai employee, tapi we learn how to recalibrate the industry, macam mana kita reset the tourism. Okay, this is sama dia tu. Dan as a result, kita banyak menggunakan innovation. Saya kata innovation. But graduate kena adopt this innovation product. One of the innovation is virtual tourism. Malaysia Virtual Experience ataupun kita panggil MyVSP. We have creating about more than about 1,000 products, which I think the graduate boleh buat marketing, boleh involve, boleh jadi storytelling, boleh promote, boleh jadi the leader on this MyVSP. One of the example, this graduate daripada UiTM ni, dia cerita sebab dia masa tu dia sesat di Gunung Tahan 19 hari. This lady is very popular because dia buat virtual tourism ni, dan ramai antara kita dia sanggup bayar RM30 untuk dengar Mai Sarah ni cakap cerita macam mana dia begitu. This ada good storytelling, then we have to learn all this technique alright. Okay, of course yang baru-baru ni macam-macam teknik, macam glamping, macam hammocking, and we have to do virtual at the moment, but we are standby. Kalau kita dah lepas MCO, dah COVID, dah apa, kita akan buat all this all out, right? And volunteerism, of course, graduate jangan fikirkan pasal betul, we must think about of course the university pun ajar ataupun encourage the student to be volunteerism, but we also need to be together with the industry players. Volunteerism bersama dengan tourism, so then you all tahu, kenal, yang ini bos dia, yang ini orang dia, yang ini cara dia. Then from the volunteerism platform, you get to know better your future employer, right? Okay, banyak produk lagi yang kita tu, langit gelap and everything, and this ATV, this last week air hitam. Of course, now like I said tadi, kita jangan harapkan saja local market, but potensinya di luar sana. So how you going to do it? Of course, you need to be yourself as a brand influencer. You can be a brand influencer. Apa dia potensi dia? Apa yang you boleh buat? You can become a creative tourism product director, a creator. Then you can also community leader. Very important. Kita perlukan community leader ni. Manager bukan community kampung. Tak ada. Community the whole world. Macam mana segmen orang yang suka durian. Do you know that there are millions of people in US suka durian? Kita tak tahu. Tapi ramai yang suka durian dekat US. Amerika macam mana kita boleh create this community yang suka durian, yang mana kita boleh jual durian king ataupun musang king kat sana alright. And marketing specialist, saya salah typo tu, maaf. Ni hybrid event organizer. Sekarang ni event becoming hybrid, so we need somebody to manage. Bukannya Malaysia saja, dan dua World Expo coming soon, Dubai. So these ada graduan yang mereka mencari business tourism. Malaysia penuh dengan bisnes macam-macam. Kita boleh invest macam-macam. Malaysia is one of the most flexible. They have a flexible regulation in terms of foreigner to invest and to have their own company here. Remote manager, you are here, you are at dekat UUM, tapi you boleh manage
homestay di Port Dickson, contohnya. Dia dekat Kuala Perlis ni, kat Kangar ni. Tapi macam mana you boleh manage homestay dekat Port Dickson? Dia dekat remote manager because we need that lah, hybrid office manager. We need that. Kita entrepreneur, we need that. So we need to do a lot of outsourcing. Sekarang ni Google pun, orang-orang yang Google, staff Google tu pergi mana-mana kata, dia tak pergi kat office dia. Dia tak pergi kat dekat area office dia. Dia kerja kat remote. Alright. Outsourcing manager, of course, a lot of hotels now, they becoming like one hotel man. Dia one man hotel. Dia tak perlu general manager, tak perlu apa. But it's a gig manager, gig market. So somebody kalau graduan yang pandai gig to manage the gig application, you are in. You are in. So and also the adventure, like I told you, adventure is a very important market for us. Virtual tourism, I told you just now, virtual tourism, and also the virtual restaurant. Ni very important. This is very important, but I don't think I want to explore kat sini. Tapi imagine semua orang boleh buat restoran. Nak ada restoran, kita kan ada 300,000, sekarang juta lah. Depend on the tempat. Location is very important. Kalau location tempat puruk kan susah kita nak promote cepat kan. Location very important. So we spend a lot of money to establish a restaurant. Now, kita tengok macam mana kita boleh buat restoran virtually. Kita pilih menu-menu tu tapi jual dekat US, kat New York. Jual kat New York. Sate, jual kat New York. Macam mana sate boleh mentah Malaysia? Tak ada. We have the system, the independent kitchen, we call it cloud kitchen, we can have macam-macam lah sistem yang sekarang US tengah booming sekarang. They want new food. Kadang-kadang kita pun sini, kita asyik makan Grab food asyik makan sama je. Kita muak makanan je kan. Jadi kita nak makan yang lain. Jadi that's how the world think. In US is a huge market. Imagine Makcik Kiah goreng pisang, dia punya pisang tu jual dekat China. Dia tak pernah pergi pun kat Beijing tu, tapi dia jual kat China. Dia jual kat tu. Macam mana? Ada cara-cara. Nak tahu nanti kita boleh explore sama-sama dengan universiti, kita boleh tengok produk ni. Malaysia is a huge, because Malaysia is heaven for food. We can sell a lot. Imagine sate kajang kita boleh jual kat Jakarta. Tak payah buka restoran. Tak payah apa-apa. Sate kajang dekat tu. Kita yang buat. Kita tak pernah bakar pun sate. Kita jual sate kajang dekat Jakarta. Are you up to it? Kalau up to it, come. Let's do together. Let's kita gunakan kita punya mindset ni. Kita cuba cara baru. Alright, virtual restaurant provider, professional property tourism manager. As you know, Malaysia, the property fantastic, infrastructure dia fantastic. Only 5% owned by foreigner. 5%. Kita dapat tahu 5% owned by foreigner. Kita boleh fikirkan, okay, sekarang ni orang tak boleh masuk. Macam mana kita jual this konsep pada luar negara? They just invest and kita create this system yang kita boleh manage. Kita boleh tahu. This is tourism. This is tourism. Bila dah everything okay, barulah dia datang masuk. Macam kita kadang-kadang ada antara kita ni ada property di London kan. Kadang-kadang tak pergi pun London. Kita invest kan. Tapi dia ada manager, ada betul. Jadi it's the same thing, same concept. So if they cannot come to Malaysia, we bring Malaysia to them. That's how the concept dia. Alright, agrotourism, as you know, sekarang we can become farm master. A lot of government sekarang, agensi kan macam-macam dia punya scheme, dia punya farm master. As you know, a lot kita punya susu yang farming pun booming nak gila. Jadi ini antaranya kita terpaksa we go into the area that tourism, but it's an agrotourism, right? Alright, I think just about it. International market specialist, of course, we need a lot of international market specialists. Ada yang tahu pasal Perancis, ada yang tahu pasal Russia, ada yang tahu pasal ni Uzbekistan. These are the big market that potential for us. We need market specialist, which Thailand dengan Jakarta, Phuket, Jakarta, Bali, dia ada. Kalau pergi Russia, dia ada orang-orang yang tertera yang pasal market ni. Kita kurang. Jadi kita nakkan develop this international market further, so we don't have to depend on only one market. But we can depend on so many markets. Alright, I think new education director, of course, yang ini is a bit sensitive because the education now becoming dah tukar, dan a lot of, especially in US, everything they right to the point. You nak jadi vet, you belajarlah vet. You tak payah belajar sejarah, you tak belajar history, you tak belajar Shakespeare, you tak belajar apa. Of course, dia punya holistik memang bagus. Tapi
You nak belajar jadi apa? Jadi finance manager? Belajar finance, tak payah nak belajar benda lain. Straight to the point. Nak belajar video, how to do video, straight to the point. So this is a future education which I think a lot of us can involve in this. I think 15 kita punya tu. Dan again, before I end this session, think of it, it's not this pandemic is a new future for us, and the world is your oyster, but take action now. Jangan tunggu, because dunia tak akan tunggu kita. Pasaran dunia sangat besar, because that's why ekspor kita meningkat. Luar negara walaupun dalam keadaan pandemik ini. Jadi kita kena fikir, kalau kita ekspor market meningkat, kenapa kita tidak dalam kawasan tu? Kenapa kita tidak dalam area tu? Jadi kita kena make sure that we are, jangan ketinggalan. And I'm here, insyaAllah, selagi saya hidup, I would like to assist the new future leaders of tourism. Tolonglah apa yang mampu. Tak boleh lah nak duit kan, kita pun sendiri tak cukup, tapi kita boleh bantulah apa yang saya kata. I'm here available. You can follow me at Facebook, Twitter, Instagram, walaupun tak ramai yang like Instagram saya, tapi saya ada situ lah itu, dan juga saya ada podcast di iTunes, Tourism in Malaysia. So if you have anything, just follow and we can discuss. We have a lot of engagement. Importantly, we must make sure that kita kena follow SOP, good safety, good business, because very important. Kalau kita nak tourist business datang, we must make sure we flatten the curve of this COVID-19. So with that, saya mengucapkan terima kasih kerana memberi saya peluang untuk present celoteh, bukan ceramah ni, bukan syarahan, celoteh yang apa yang saya ada. Saya mungkin salah, minta maaf kalau ada saya salah, apa-apa terkasar ke apa, dan I'm looking forward to engage with you and to work with you and to move forward together with you. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya back to our doctor. Thank you. Okey, terima kasih Encik Huzaidi kan. Banyak kan info-info yang terkini kan, pelancongan-pelancongan di masa depan yang kita boleh explore, di mana keadaan konvensional yang kita ada sekarang ni sebenarnya dah tahap tepu lah, seperti yang diberitahu tadi. Kita perlu explore kepada banyak lagi peluang-peluang baru, baik kepada staff, baik kepada pelajar, di mana seperti yang kita tahu pelancongan ni industri dia memang fleksibel, cepat berubah mengikut keperluan, kehendak pelancong dan sebagainya. Okey, jadi sekarang saya buka pada sesi soal jawab. Okey, sama ada soal jawab ni audien boleh tulis di ruangan chatting ataupun terus kemukakan soalan lah pada Encik Huzaidi. Okey, di sini sebenarnya ada satu soalan lah daripada rakan saya ni, Puan Asmahani. Minta Encik Huzaidi untuk mohon ulas bagaimana nak ubah mindset pelajar-pelajar ni terutamanya, daripada makan gaji kepada beri gaji, begitu. Selalunya kita lebih suka nak makan gaji daripada kita nak dapatkan gaji ataupun cuba nak explore sesuatu yang baru. Okey, Encik Huzaidi. Apa orang Negeri Sembilan dia kata tak ada pek nak tolong lah. Sebab apa? Mindset ni memang tough, very difficult, bukan senang. Actually depending on you. Tak ada siapa yang boleh push you unless you yourself nak tukar. Itu aja. Lecturer, professor, prime minister nak cuba mindset, tukar mindset, tak boleh, susah. It's up to you. But kita kena belajar successful people in the world. Kita tengok yang ramai yang macam Warren Buffett, betul, dia punya mindset dia, ataupun Bill Gates, dia punya mindset dia very firm, fokus untuk berjaya. Dan I think kalau ramai lagi yang kita graduan yang ada that kind of spirit, that kind of focus, saya rasa lebih banyak lagi lah, lebih berjaya lah industri pelancongan. We look into Korea tourism industry. Dulu orang kita tak naknya pergi ke Korea ni, tak nak langsung pergi Korea. Tak apalah. Sekarang ya nak pergi Korea tengok sonata. Kadang-kadang ada yang lebih-lebih tu, ramai yang tak pergi Korea pun lebih-lebih tengok Netflix drama Korea tu. Tiap-tiap hari tengok Netflix Korea tu. Dia dah lebih-lebih tahu daripada Korea dia, walaupun dia tak pernah pergi ke Korea. Jadi Korea telah berjaya, telah create this kind of mindset everybody that Korea ni quality.
Korea ni bagus. Korea ni dia punya, kita sendiri dah kena influence dengan Korea. And Korea dia adapt this, dia panggil creative tourism 4.0. Itu benda-benda ni lah, kita 4.0 ni macam-macam lah dia punya tu. Jadi daripada negara yang tak disukai ramai oleh pelancong kita, sekarang ni kalau pergi ke Seoul, satu jalan tu ada ramai peniaga-peniaga boleh cakap Melayu pula tu. Abang ini murah, abang hadiah ni murah. Boleh dalam masa 10 tahun. Dalam masa 10 tahun kita jadi ekspor pelancong ke situ. Kita ekspor, one of the highest export pelancong. Super juga Jepun. Sama juga. Of course China ni memang melambat lah. So I think the mindset of the tourism players, the graduate and everything is very important if you want to be successful. Kalau tidak, kita will be like forever lah. We'll be like this. In fact now kita ada competition ni. Vietnam, Cambodia, ya Allah, Indonesia punya tu very competitive. They have a very high delivery punya services quality. Pergi ke Thailand, of course kita tengok sawadikap, cara lembut dan apa kan. Cuba jangan kita cakap terima kasih pun rasa susah. It's all about mindset. I think itulah apa yang saya rasa lah, doktor. Tak tahu lagi lah, tak dapat nak tolong dia tu. Okey, soalan berikutnya ada satu lagi. Selain memberi atau membuka minda graduan kita, ada tak program khusus untuk guide graduan bagaimana mereka nak mulakan bisnes pelancongan? Maksudnya kita nak galakkan mereka untuk terlibat dalam perniagaan pelancongan bukan sekadar kata-kata pergi makan gaji. Ada tak program yang begitu? Yang ni pada rakan saya, Encik Rosli. Terima kasih Encik Rosli. I think soalan yang bagus. Soalan apa? I think there's no specific courses that you want to become a successful tourism companies. But again, sekarang ni because tourism is about logic. Tourism industry is about logic. Of course, logic ni you need to learn a lot new skill lah. So dia jual ILO sebenarnya doktor Benda ni jual ILO. Dia tak jual barang-barang, kita pun tak ada barang pun kita jual barang orang, kita jual apa kan, tongkat ali orang, durian musangking orang. So it's about logic and I think the important thing, the networking. You don't need to learn really academic. Of course, we have UUM, we have UITM. They offer a lot of courses, good courses, good degree. But again, you need a lot of networking, engagement dengan players. Then you can learn from especially from bottom to top lah, you can learn. So there is no specific, but I'm sure a lot of government agency like macam InScan, macam apa ni, Mara, everything they have their own gambar ni nak jual set up travel agent, set up hotel, chalet ataupun set up homestay ada rasa. Tapi yang penting sekali networking, among us leverage knowledge. Now is the time for you, bukan kata how, who. Kita sekarang saya sendiri saya tak tahu macam mana nak buat poster, digital poster gunakan Photoshop. Nak belajar, kepala dah berkarat, otak berkarat, susah nak belajar. Susah benda-benda nak macam mana ni. No ni, tak payah belajar. Kita tahu siapa yang tahu. So instead of who, instead of how, we turn into who. Who. Siapa yang tahu pasal ni? Siapa yang tahu pasal adventure? Dia tahu adventure ni. Kairi. Ni Kairi, UUM ni, Kairi, mana ni. Kita leverage kan dia punya information, knowledge dia punya tu in terms of adventure. Kalau katakan lain-lain, kita tahu siapa yang we know who, siapa yang expert. F&B, kita tahu Mas Badi, expert yang mana ni, dia akan tahu apa benda tu. So we know, kita kena tahu siapa, bukan tahu bagaimana nak buat. Kalau nak belajar semua, tak larat nak belajar semua. Okay doktor. Thank you. Okey, ada apa-apa soalan lagi pada rakan-rakan semua? Boleh ajukan terus pada Encik Uzaidi. Terima kasihlah ramai situ, ramai yang hadir ini. Terima kasih banyaklah kerana mendengar celoteh-celoteh saya ni. Dan rakan-rakan kita daripada ni Mas Mandi dan juga Tika pada sini, terima kasih banyaklah pada tu. Jadi mungkin ada satu soalan kot daripada saya sendirilah. Soalan ni lebih kepada kita, ialah soalan di mana kita tahu dalam keadaan sekarang ni bila COVID-19 dan kita pun tak pasti bila dia akan berakhir ataupun
keadaan pelancongan pun dah tak sama macam dulu, patut buat norma baru dan sebagainya. Jadi kalau di pihak industri sebenarnya apa yang maksudnya yang difikir dan dirancang lah nak menghadapi maksudnya situasi keadaan ni jika masih lagi berpanjangan, apa yang difikirkan itu. Ya. Okey, terima kasih Doktor. Itu soalan yang sangat relevan lah sekarang ni. Tak ada siapa yang ada jawapan lah. Hanya Tuhan saja yang tahulah yang tu jawapannya. Tapi kita tak tahu apa jawapannya. Tapi kita sebagai hamba Allah kan, kita kena tawakal, doa dan juga berusaha lah. Apa yang kita boleh lah, kita mampu kan. Dan jangan give up lah. Important ni ramai yang sekarang ni banyaknya dah give up. Kita tak give up, niat kita masih lah dengan kerana kita punya alim bata dengan agama kita, dengan bangsa kita, dengan kita punya negara kita. Very important because tourism is an important source for our country. Kalau tourism survive, negara ekonomi dia lebih tinggi. That's dia punya relationship dia punya correlation dah. Kalau tourism turun, ekonomi negara akan tergugat juga. Jadi because kita ni is a tourism country. So settle jadi 640,000 syarikat yang telah involved in tourism industry. It's tourism industry. Tourism country. So kita lihat, wah kadang-kadang kata macam mana ni government tak tolong ni. Tak, we have to think macam mana? Because the government has their own priority. They have their own dia punya agenda, dia punya priority or medical, education and everything. But for us, it's actually a direct impact for the industry. Kita tengok apa yang kita boleh buat antara kita. Apa yang kita boleh buat antara kita. Saya setiap hari saya cuba to engage dengan players. Saya ada sesi saya dan tahu apa dia pain point dan kita discuss lah. Nobody knows the perfect answer, but we dengan adanya discussion, engagement, alhamdulillah ramai yang dapat tengok yang boleh survive dan juga saya Mita pun saya tengok ramai juga yang renew saya punya membership taklah mahal kan membership Mita ni, kecil lah tapi that shows they have the faith. That shows they have a confidence to renew their membership. That they have faith in tourism industry. Tourism industry will be here, will be forever, and we want this to commit this tourism in the tourism industry. We want to be involved. We want to be Mita member. Itu sebabnya kita bayar Mita punya prescription untuk kita level. I think dengan itu saya rasa nampak ramai becoming unsung heroes lah. Kita ni semua jadi hero. Jadi hero. Sebab penting untuk demi negara, kita perlu make sure tourism ni kita jaga, kita make sure that they improve and to compete with the world. Bukannya sebagaimana tadi, world require tourists. Kita are competing. Even negara Iraq, negara Saudi, semua nak turis. Jadi kita competing with them. Sematkan, this is for national service. And saya rasa dengan ada tu, the rest will come lah. Profit, dengan business, dengan will come. So I hope that kita jangan semua ni, kita jangan kita sebagai musuh ataupun kompetitor. We must be together dan saya rasa banyak benda yang masih lagi tak explore. Properties Doktor, 5%. Negara-negara dekat UK, dekat US tu more than 40%. Pergi kat California penuh dengan Vietnam punya orang Vietnam ada property kat situ. Banyak. Then we 5%. We are very flexible. Our ownership, foreign ownership very flexible. Macam mana tak dapat? Yes, we must think how we can leverage supaya kita boleh improve this industry. Thank you, Doktor. Okey, jam pun dah menghampiri pukul 12.30 hari kan. Jadi banyaklah perkongsian kan antara Encik Huzaidi pada kami semua. Jadi nampaknya tak ada dah soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi yang saya fikirkan sebenarnya ini adalah satu langkah pertama lah di mana pihak pusat pengajian akan bekerjasama terus dengan pihak industri pelancongan sebab kami memang cukup perlukan semua input-input, maklumat-maklumat baru supaya kami dapat mendidik pelajar-pelajar kami supaya mereka ni dapat fit dengan keadaan semasa pelancongan yang terus berubah kan daripada masa ke semasa lah. Sebab yang ni memang penting sangat di mana pelajar-pelajar kita tahu kita dapat pelajar yang bergenerasi baru, generasi baru yang mahir IT, yang mahir tentang dengan teknologi. Tetapi kita pula perlu juga ikut dengan apa perkembangan semasa industri pelancongan
yang ada di Malaysia dan juga di dunia dah. Dan insyaAllah pihak kami akan jemput lagi Encik Uzadi dan juga tim untuk memberi banyak lagi talk lah sebenarnya, perkongsian. Di mana bila Encik Uzadi tadi terangkan tentang dengan 10 keperluan, 15 potensi, bagi saya setiap satu tu boleh buat satu talk tu. Banyak sangat kan yang kita perlu tahu kan, benda-benda yang baru kan untuk staff dan juga untuk pelajar. Jadi sebelum mengakhiri majlis kita pada hari ini, saya nak pohon lah supaya semua rakan-rakan semua dapat onkan video masing-masing untuk kita nak ambil sesi bergambar lah sebagai kenang-kenangan, dan saya nak minta urus dia saya Puan Yati supaya dapat snap gambar-gambar ni.